Status tadi udah ada belum? Ganti aja, ada pastikan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih sama-sama diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa melaksanakan insyaallah salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Yang sama kita hormati kedua ketua Dekan Masjid Nursada Bapak Haji Dr. Andes Rustam Harjo selaku DKM kita, dan juga bendahara Bapak Haji Argono SE. Adapun tertib Jumat pada siang hari ini tanggal 14 Safar 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 8 Agustus 2025 Masehi, sebagai khatib dan imam Al-Mukarram Al-Ustadz Shodiq MAG, Muajin Bapak Haji Mayun, dan Milal Bapak Sultan Basri. Adapun ada sekali lagi wakaf produktif, kami akan menghimbau wakaf produktif. Kami juga mengajak kepada para jamaah sekalian untuk menyalurkan wakaf terbaiknya ke Masjid Nur Saadah sebagai wakaf produktif berjamaah seperti program Nur Saadah, atau ada March, atau nanti kita buatkan Wisma Nur Saadah Farm dan lain-lain, yang insya Allah hasilnya akan digunakan untuk menunjang operasional Masjid Nur Saadah yang peduli terhadapnya. Adapun programnya itu ada untuk anak yatim, kaum dua, pendidikan agama Islam dan Quran, pelaku UMKM berbasis jamaah masjid, dan juga layanan sosial, kesehatan, dan kematian. Sama-sama bacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk almarhum Bapak Ustadz Dr. Andos Haji Jadudin, yang dia sebagai khatib kita. Mudah-mudahan Allah mengampunkan atas segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, ditempatkan radhah min riyadil jannah ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doakan kepada dekan juga pengurus tentunya Bapak Ajudin yang hari ini dirawat di rumah sakit. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Al-hadiniyah likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan doa sekali lagi untuk para pewakaf, yang kedua untuk para dermawan donatur, dan orang-orang yang kita cintai yang telah berpulang ke rahmatullah. Tentunya ada guru kita, orang tua kita, dan para jamaah, dan juga jamaah Masjid Nursada yang hari ini sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hari ini sehat tentunya agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan Fatihah tadi juga senantiasa menambah keimanan serta ketakwaan kita semua. Jamaah Masjid Nursada, kami mohon yang masih kosong di depan untuk bisa maju dulu Pak, mengingat yang di belakang masih banyak yang hadir. Untuk itu kepada jamaah yang masih kosong, mohon untuk maju ke depan, kita kasih tempat untuk jamaah yang baru datang. Demikianlah yang kami dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
Allah. Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah. الحمد لله الذي أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث والمنكرات وأمر بالسعي في الأرض لطلب الرزق الحلال وجعل من ذلك من أسباب استجابة الدعاء ونور القلوب وطمأنينة النفس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب العامل إذا نصح. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga siang ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Dialah Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, yang menciptakan buah-buahan, yang menciptakan berbagai sumber daya alam di muka bumi ini, dan kita bisa mengambil manfaatnya
dari manfaat yang kita konsumsi ataupun sebagai sumber penghasilan kita untuk mencari nafkah bagi keluarga kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bimbingannya kita bisa mengenal apa itu halal, apa itu haram, baik perbuatan maupun ucapan maupun pekerjaan kita yang kita lakukan. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Semoga kita termasuk orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, salah satu bentuk ketakwaan yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mencari nafkah yang halal. Sebab sebagai orang muslim, sebagai orang laki-laki, memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Oleh karena itu, para jamaah, hendaknya kita menanamkan dalam hati kita bahwa upaya kita dalam mencari nafkah untuk keluarga semata-mata dalam rangkaian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar kita dan keluarga kita terhindar dari siksa api neraka. Karena siksa api neraka sangat pedih. Kalau kita ibaratkan api di dunia sangat panas, lebih panas lagi api neraka yang akan membakar bagi orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimahullah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan betapa pentingnya seseorang mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini tidak hanya dalam pertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjauhkan diri dari sifat meminta-minta atau bergantung pada belas kasihan orang lain, namun juga merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 9 10 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Wa laqad makkannakum fil ardi, sungguh kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami sediakan di sana bumi penghidupan untukmu. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, selain untuk memotivasi untuk mencari penghidupan melalui pekerjaan yang halal, maka dari itu Allah juga harus memerintahkan untuk bersyukur apa yang kita peroleh dari apa yang kita cari nafkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita terus mencari nafkah yang halal, karena itu ibaratkan kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang slogannya mencari pekerjaan yang haram lebih susah, apalagi mencari pekerjaan yang halal. Itulah slogan yang salah, yang menyesatkan kita semuanya. Bahwasanya Allah sudah melimpahkan di muka bumi ini untuk mencari nafkah yang halal, karena nafkah yang halal akan keberkahan pada diri kita. Jemaah Jum'ah yang berbahagia, di sisi lain pekerjaan yang halal itu ada juga pekerjaan yang haram, yaitu pekerjaan dalam seperti penipuan, judi, dan lain-lainnya. Ibaratkan sekarang masyarakat Indonesia banyak melakukan judi online. Bayangkan, dari mulai anak-anak kecil sampai orang-orang dewasa, sampai orang kakek-kakek itu juga melakukan judi. Na'udzubillah min dzalik. Inilah perbuatan-perbuatan setan yang tidak boleh kita ikuti. Karena itu, kalau kita mengikuti perbuatan setan, kita akan sesat di dunia ataupun di akhirat kelak nanti.
Jamaah Jum'ah yang berbahagia, dalam hal ini pernah ada seorang sahabat yang mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab? Wahai Rasulullah, pekerjaan mata pencaharian apa yang paling baik? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Beliau menjawab, pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur. Terkait pekerjaan yang baik, baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, khairul kasbi kasbul amili idza nasoha. Sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan dari seorang pekerja yang jujur, yaitu baik. Dalam menghadapi hadis ini menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu dikatakan yaitu mengerjakan dengan penuh ketelitian, menjauhi penipuan dan menunaikan hak-hak dalam pekerjaan, yaitu profesinya. Jemaah Jum'ah yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang dikutip Ibnu Asqalani dalam Tahsil Khabir yang berbunyi nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi. Artinya, siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Hadis di atas dijelaskan juga mengindikasikan bahwa memberikan nafkah haram dapat mengurangi keberkahan, membuat doa ditolak, dan menjadi potensi bagi si anak menjadi nakal dan durhaka kepada orang tua. Seorang ayah harus benar-benar memastikan bahwa makanan anaknya 100% halal, karena sedikit saja tercampur dengan yang haram, anak akan merasakan dampak buruknya. Jemaah Jum'ah yang berbahagia, darah yang mengalir dan daging yang tumbuh di tubuhnya akan terbentuk dari nafkah yang diperoleh dengan cara haram menurut Islam, sehingga menghalangi turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nafkah dari cara yang haram dapat menyebabkan anak menjadi nakal dan akhirnya menjadi durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan kita mendapatkan keberkahan untuk mencari nafkah yang halal dan mudah akan untuk keluarga kita, untuk keberkahan kita. Karena kalau kita memakan barang haram, itu akan mengalir darah kita dan akan mengalir kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Semoga dengan adanya khutbah yang singkat ini menjadi pelajaran bagi kita untuk mencari nafkah yang baik dan halal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi kafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا سواكم فإن تمام الصلاة صلي فرض الجمعة ركعة مستقيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لبالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir.
اللهم انجرنا من النار اللهم انجرنا من النار اللهم انجرنا من النار اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا عبد السلام حينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شاكرين عند الناعمين حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وخدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.